आमर उद्देश्य थिला कि आम सनातन भाई किभली एक होगी सब एकत्रित रहा आमर उद्देश्य होची या आम जो भाग भाग भर सब बांटी हो जाऊँ बेले बेले जाति धर्म सब बांटी हो जाऊँ ऊर्धर आसी आम केमी कौन समस्त सनातन हिंदू आम एक एपाई आम सजग रहा सतर्क रहा एकत्रित रहा आम शोभा यात्रा बाहर करते ये जो देखो आम 500 वर्ष इतिहास को आम अपेक्षा करूँ से जो श्रीराम जन्मभूमि की श्रीराम मंदिर गोटे गढ़िया सी जहाँ भव्य मूर्ति आम आज पाइपारी से जो इच्छा होची आम केते लोक आम शहीद होती केते मरी केते गुली खाई किंतु ता मध्य भी आज जाओ श्रीराम मंदिर आज आम भव्य निर्माण हो पारी आम से बहुत खुशी एवं से श्रीराम जो नवमी रे आम समस्त एकत्रित होगा आमर जमी आलीर टोटाल एंटार सब भाई मैंने सहयोग देते आम से लक्ष्मीबरा मंदिर प्रांगण बाहरी गड़गड़ी सेतु निकट को जाइलु सेठू विशाल बाइक शोभा यात्रा करके आम पत्रपुर पर्यटन से रखीचु से आम से समाप्त करके प्रसाद सेवन व्यवस्था करा समस्त 2 ରୁ 3 हजार लोक व्यवस्था आज तो अंचल कम से कम तो मत आकलन 10 ରୁ 15 हजार लोक पूरा आली मार्केट ऊपर पूरा सब थे समस्त स्त्री लोक कि जो छुआ पिला माने समस्त आसी पूरा एकत्रित समस्त धाड़ी रही जहाँ सनातन भाई मैंने पिला माने स्वामी मैंने पुओ मैंने समस्ते एकत्रित हो खरा तरा किसी न मानी पिला छाड़ी यही खरार जाओ आम प्रार्थना करूँ से भगवान पाखे श्रीराम पाखे समस्त मंगल करूँ एवं जो मीडिया भाई बंधु मैंने सी भी सब सजग रही जागृत रही किभली कौट प्रोब्लेम न हो सी किभली जिनसा प्रचार प्रसार सारा विश्व में प्रसिद्ध हम से मीडिया भाई मैंने ध्यान दूसरी बहुत बहुत धन्यवाद देवु एवं आलीर जी भी हम सब सहयोग कर जो शोभा यात्रा देखुं भाई मैंने ये बहुत भी अवदान समस्त अच्छी आम टंका खर्च करें जी खर्च करूँ समस्त अवदान रोचे आम समस्त बहुत बहुत धन्यवाद देवु कहीं जी मेहनत कर आखिरी भी लुह रोनी जो खरा तरार समस्त भाई मैंने आसी सपोर्ट कर सहयोग कर समस्त प्रार्थना कर श्री आमर से लक्ष्मीबरा और श्रीराम समस्त मंगल करूँ समस्त सपरिवार मंगल हो। मु प्रथमे भारत रे नुहे विश्वर समस्त हिंदू भाई मानक भाई भौणी मानक माँ मानक धन्यवाद जनाऊँगी जे आज मर्यादा पुरुष रामचंद्रंकर जन्म जयंती बा राम नवमी ये अवसर रे सबु जगार खाली आली बजार रे नुहे आली रे धोइया रे गोविंदपुर रे एवं पश्चिम कनिका और मध्य कनिका रे मध्य रामलालाकर शोभा यात्रा करुछंती एवं रामलाला को सहर परिक्रमा कराउछंती। यह भाई भाई भितर एक भाईचारा तैयारी करुछि समस्त हिंदू संगठन एथरे भाग नहीं खाली आमे नुहे समस्त हिंदू संगठन एवं आगामी दिन रे जो लक्ष्य अच्छी जे भारत को विकसित भारत रे एवं ओडिशा को विकसित ओडिशा रे परिणत करिवा पाही यह एक शुभ मुहूर्त एवं यह एक माध्यम जे समस्त हिंदू मान को गोटे कोड़ी रे एकत्रित करी भारत को एकत्रित करी संगठन को एकत्रित करी आमे से मर्यादा पुरुष रामचंद्रंकर रामभूमि बा पवित्र भारत को आमे तैयारी करिवु गठन करिवु। नवमी अवसर रे समस्त एरसमा बालिकुदार मुरबी भाई भौणी समस्त को मोर आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन। प्रभु श्रीराम दयारु समस्त निरोग रुहतु समस्त खुशी रुहतु समस्त भल रुहतु और एक प्रार्थना। ये पीठ आदिम कालू प्राय आम अजा ठारू भी शुणीचु ये पीठ रे सब वर्ष सब बेले 7 दिन धरी रामनवमी हुए रामनवमी 7 दिन धरी पालन हुए राम को जन्म ठारू शेष अयोध्यार शेष लीला पर्यंत जो 7 खंड रामायण सब जाक ये प्रतिपादन हुए। दुखर विषय एतिकी जे ये दीर्घ दिन धरिकी ये जो पीठ रे जो ठाकुर भक्तर हजार हजार संख्यार लक्ष लक्ष संख्यार भक्त ये आसती सबुठ दुखर परितापर विषय यह जे ये कम्युनिकेशन टिके हो पारा ना तेणुक मोर आपण माध्यम प्रशासन को निवेदन ये कम्युनिकेशन प्रति टिके दृष्टि देवे ये कम्युनिकेशन टा हेले बहुत भल हम भक्तर जीवा आसिया सुधार आसो से बहुत संख्यार जो ठाकुर पाखक सब वर्ष ओषा करे रामनवमी ओषा ठाकुर पाखक भोग करने को प्रति वर्ष आसे रामनवमी भोग करने को आसी मो पर्सटा हजिगला ता भर भी मोबाइल थिला पासबुक थिला आ पैसा भी थिला भगवान को दयारु मोर किसी भी कौन से जिन हजिनी मु फेरी पाई जो पिलाटा भी पाई ठाकुर महिमा थी से पिला मत निश्चिंत पाई वर्षटा प्रदान करथिला पुलिस
ଭାଇଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଡକାଇ ପର୍ସଟା ଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ତ ବହୁତ ମହିମା, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୋର ବି ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି ମୋର ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆର ବର୍ଷକୁ ଓଷା କରିବି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମୋର ବି ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଓଷା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଭୋଗ କରିକି ନେଉଛି ଆଉ ଜଳ ତୁଳସୀ ପାଇଁକିରି ଯାହା ସପ କରିବି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ମହିମା। ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନ ଏଠିକି ଆସେ, ମାମୁଁ ଘର ଆମର ଏ ନାଉଲ। ମୋର ଗୋଟେ ଶରୀର ଗୋଟେ ଟୁପୁ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ହବାରୁ ସେ ମାମୁଁ ମା ତ ଗଲେ ଚାଲି, ମାମୁଁ ମା ଗଲେ ସେ କହିଲେ ଟିକେ ବାବା ଏଠି ରାମନବମୀ ଓଷା କଲେ ଏଠି ଭଲ ହବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସିର କଥା, ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ବି ଆସେ, ମୁଁ ବି ରାମନବମୀ ଓଷା କରେ। ଯୋଉ ରାମନବମୀ ଯୋଉ ଓଷା କରେ, ଆଜି ଯୋଉ ରାମନବମୀ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ ହଉ। ଆମର ପୁଲିସ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉ, ଯେ କି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଯାକ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି କଥା। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷକୁ ଏଠିକି ଆସେ, ଯାହା ହଉ ରାସ୍ତାଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଲା କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାହା ହଉ ଏତିକି କଥା ଯେ କି ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଦିନ ଏଇ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏଇଠି ଆସିଛି। ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ଏ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ମୁଁ ଆସିଛି ମେଣ୍ଢାଖାଇରୁ। ପୂଜା ଅଛି ରାମନବମୀ ବଡ଼ ପୂଜା, ବହୁତ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବଡ଼ ପୂଜା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଆମ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ତେଣୁ ଉତ୍ସାହ ତ ନିହାତି ରହିବ। ତ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗଲେଣି ଖାଇ ପିଇକି। ଆଉ ପୂଜା ହଉଛି, ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବି ଦିଆ ହଉଛି, ବଡ଼ ପୂଜା ଆଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ଏ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ଠିକ୍ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ପରେ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ଏସବୁ ରୀତିକାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଅନୁସାରେ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଠିକ୍ 6:30 ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି 400ରୁ 500 ବ୍ରତୀ ଘଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ଏଠି ନଦୀକୁ ଗଲେ। ନଦୀରୁ ଘଟ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେହେତୁ ନବମୀ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମାନେ ଆମର କାମ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାନେ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆସି ପୂଜା କରିକି ବି ଗଲେଣି, ପୁଣି ମାନେ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଉଦଳା ମଣିନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରିବ, ଆସି ପୁଣି ଏଇ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସରିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦଳା ନଗର ଭିତରେ ରାମଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କାଲି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ। ରବିବାର ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି।